الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ambe lameni kela chemani musulman be fula ay bade mamso awa beretele ani Seydatu Haja Adama Keita ambe kalo sunkaro bansanene alhamdulillah rabbil alamin ambe kalo fana ko silamaya tunkunba do fana silala mi ye eji alhamdulillah ambe duwawu kɛla ala ma nɔgɔya lamba de silama bɛɛ ɲɛ mɔgɔ mɔgɔ fɛ ka taa ala ma ko bɛɛ nɔgɔyala a ɲɛ ok an tɛna kuma la janya an badenmamuso Haja Adama Keita bɛ yan an bɛna ɲininkali dama dama d'a ma inshallah ta'ala. Sanni an ye ɲininkali la tɛmɛ a ma an bɛ misiri min kɔnɔ nin ko misiri Masjid Ridwan alu fara ale choisi ɲina k'a fara ayila eji den la tagala i kan ayila marani do i kan donc ale fana taala eji la san tɛmɛni alhamdulillah donc a bɛna renseignement caman d'an ma ani a bɛna question dama dama jaabi an ɲɛ fana inshallah. Seydat, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, Seydat Adama, i bɛ se ka kuma an ɲɛ un peu, i bɛ se ka kuma an ɲɛ Masjid Ridwan na eji la taga kan. La kuma retran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. سيدة هوا إكافونيا منكا toujours ankalo silamaya tunkum bele men fana nala ka seke momen ka kende ade momelma mento ko hiji ambara do wole fana ni watironi donc anyi wole préparation ka donc anna misiri mento bronze kono yando ko Masjid Ridwan na imam bele pla fode Oustaz Konate Bronx na la numéro 917 774 0052 ani imam berete bela denen ko lo na la restaurant be entre Maclellan ani 167 na la restaurant ko coffee shop donc anna imam bele plan na ijini organisini donc agence bele ni e wa foloteni e wara depuis santamini na la numéro yere buske la numéro est 646 anna imam me ko imam berete na ala coffee shop an ka fosi se ala numéro est 646 824 4515 donc ulina agence bile de la kani me hiji ko nyalu kuna alhamdulillah ila hiji compagnie vraiment accompagner kain
santa mini mel wara alhamdulillah wala bashi foy moy soro be ni sa wala nara ni son dial fana nara donc alhamdulillah ñina comme ka fanya men kan ñina hotel men soro ni polo makka kono hotel nawazi ne retre hotel to wala santa mini alhamdulillah rabbil alamin hotel to ni organiser ni kanya aku be sanima adam ko be dafani alhamdulillah rabbil alamin donc hotel toni vraiment amanja ni haramula amanja fefe anya fo supposons ka tama ka bo hotel to la ko wa haramuna anya fo 7 minutes alhamdulillah amanja de saida ambela dani kala ka tama ko misiri la para ime woro mana de pia fe ka tama ko wa ala la bomba ne momento ko alqaba o ibrahim bale dide donc vraiment manja hotel to kay ça quand même faut ron na wole wodi fo inshallah ma sayidati yura kuma do fo domni ta fano parce que o hami be kala mo chamana mo chama be plaigne na ko domni tout tairo bola les trucs comme ça mais ko non na domni ko kay alhamdulillah ça va hotel nawazi mashallah ako bele organiser ni adomuni kala bo foni yere oh my god foni ka do tayi wadi la hotel yere la hakke adomuni kashia vraiment yedabo nyumala nala teluro fana ni kanye urala fana ni kanya be kanye ikaye donc et là hotel organiser ni la fin woli change la wati bela denina serbati fana ni be cleaning na la wati bela denina yoro cleaning wallahi alhamdulillah anya fo wifi wifi ko fana yedo e babam bola haramuna ko reba do koro ila wifi da adi mene la telephone da koro di se ila kilike o be organiser ni inshallah alhamdulillah ani amese ka men fana fara pinke fana ka ana higi 2000 fana wala anya loko ekilente mo meli wati fe toujours e koni garden de quoi wallahi moy do wati be ma ko ba kemenna wolda ida wodi imade me ko ko ke ko braye donc ite yera ma ko comme ankalo agence sema yero edwa moldi kay play di torom so ko ba dul disse imale ya ke tameka mais ni organisation ni ana branche ni wallahi package pa metenya anya wala nyame kan comme package kono wallahi akobe dafani kata ay babo yallo menna hali yera kata ni etale la ambese ka fere bela deni ke kilana ni ko kono ni ya fere ki to ela eta e dule la yero ni ko kono ki to ela dula tana ko amaka ambese ko franke ni ya fana ne kana ya ambarke jaf kele ando alhamdulillah ambese kilana fana inshallah taala donc organiser ni donc toujours ana leader meliete iganye higidel do quoi donc ida ngiri bla fana ambassade min kotila anka nyen ke sidiro menna donc kala tanya bien sankeli idi ali ngiri bla woro la parce que ni banata no woro la imanyen ke sidi akabele fi wa qasalifa donc akabele donc anya am préparer rere kende ay rere la ani courage la hiji amano mais alhamdulillah comme kabele fi wa burumbara obeke yena mi la yoro ni mosoro imadamu ni mosoro woli kabele mais woli kon be arsureni kadam na makama fo kana madina ma alhamdulillah hotel me yere ko hotel taiba mashallah am waray di frane santa mini donc ali ka botal kono kono ka sila tam ko kila la haramuna sallallahu alaihi wasallam donc hotel taiba akasudum pale aramna ka sila la tabdum ka do ale madina okay ale fanan kasudum di donc alhamdulillah ali fanan dam ko assuré ni yere buffet le yere même bidia wallahi buffet le do alhamdulillah donc olo ko so he santa mini gide tanti tolo ko am bunyara parce que domuni kamol boko donc o hamin kana siana hidella ko be ganya alhamdulillah to say that the conseil du manabi bolo c'est 5 adi ambade islamaima donc conseil men bolo kadi ambade islamaima soto dem senulu an kana fo ko fo am bakoro andi hijike hiji wati c'est-à-dire kan ki resta sacrifier wati mena kenya ibolo fanka ila
wati wuli hiji ke wati di folo entre manya ya folo ko mo ko libe hiji ko fi ba ko ni do hiji ke mais wallahi science baratam développer la dina baratam la wala la moyma donc ambra lobby hiji beni demsen ya yere le do donc an kananta dunya fe ko amba koro kan hiji ke donc mo ma isi gatelo donc sey wati menna akene ay bolo wati menna kan ki fanka ban wati le na la ka se ki yeso to hiji parce que ali se kolé donc ala ma se dira bela deni ma donc bela deni courage ta hiji abeni kenya ni demsen ya yere mo sikana sila ni kala delili mane ala bina limana di may bo hiji le bala dele ko kula ala di okiye hal bisa ka allo bere kabero miria wati be wole kani donc ala di changement de la foule de kana sila ku bo way bana e bana temi la ko korol ma donc yere purifier fo yere la say ala ma folo seni tato hijila bi yere la say ala ma ka ba ka alhamdulillah beta hijila allah taala bena yela men ko kinye inshallah taala donc mais c'est quand même fana faraga wole sabari hijila ibena ko shemaye idi mone di kum me fi sabari yalo ki woni baramen kama ya fele jihadile ma na Aisha kame radiyallahu anha ko musolle jihadi mun di rasul sallallahu alaihi wasallam kala jihadi hijile di donc an kan ka hiji minani fanani donc e kan ki yele sacrifier hajj mabrur e kan ka ira sacrifier ko le soro hiji minani e ko bela deni bila fenfeni ke jusu kasi kodi ye bela deni bila idila mone hali mo ba selo esenga bi conseiller sembo akoro surtout minasila mbari man minasila alhamdulillah anna tantanu abekani la yoro be mayani wallahi ndese ka ashifon ni mel la fo ina ko Allah taala quand même fo corona ba kono ko ala mu'minin ketu la divan melikan kelnya le nyonda divan mama no wallahi tese ka divan la itese ka amma argina time wallahi dunia argina ale libe wodi wallahi na kide da kesezi de kisi na kide da la ka kela fene kila climatiseur est tantankoro américain la tantankoro wallahi a domuni fanane organiser domuni be abena on time wallahi a be organiser ni donc ambese ka sabari ko ke romena woli nyanko e kema dunia le nala doni do tabola yora kele almagnon lo aldi sabari nyonkoro aldi sabari alde nyonna sabar ayda nyonna sabari wallahi alme ka sello isenka isembo akoro kana dimi kana nanike kana kelake kana fuile ke mendike ila higit nyanko di kaino donc anya njusumina sabari donc surtout ndise ka men fan la ka wole kabala mini anya ma fe ironi voilà lagi don anya lo aya bunya don amba ke kabala minina alo rukun yamani kona letinya yoran de ben yamani ma donc yamani kona leti kadam nan yorama be afa ki bolo la me kana fa ko fui bolo la problem te ni ma sura problem foi tala kabuyan kana kona ni na yando al hajar al haswad la yando ajar haswad li yoro la ya donc anka anjija namma se ka yan sumbu an koni anjija anyambule parce que signe be yoro la verti do yedo kamul to masire quoi e be se ibase yoro la idi bolele ida fa bismillah allahu akbar donc akende wodi ko mi bera sumbu mais be ya fe ko yukumbla yan yoro la kasara ikele yandi fali ikele yandi kube ikele yandi donc ikana fo forcer ko fuye waya donc anyi sabari nyonkoro yoro nini anyi sabari nyonkoro an kana fa ko fen kanyu wambulo la kabala ni mi bol la kabala kuila hiji mamina non abemina ala kilo innamal a'malu binniyati donc ala kilo yeredi ibase yoro la idi signé idi bola la fa bismillah allahu akbar idi tamni ila fenkedi kaboyan kana ya inshallah do o meye fola yando amena na ikara nya wala telegram na donc ambela denin kalo na numéro le 347 662 9473
comme ay kan tola nyame ka dama hawa keta style kan amena telegram na kalinye kali préparer do fen kala yoro menna al diabe makarnya kelen safa marwa bor yoro la kadam na safa mai kan ka do ma fakana marwa la ikan ka men fo donc ibaba yar kan bla men sella o fana selita nyaaj manka sani wasafa bor yoro la ibaba kan bala minashunya wuramla ikan ka kan fila sel sunna sel fila wala keni bana wala ikan ka damina nyamenka sunna sel me fana ikan ka damina nyamenka ikan ka suraj man folo fo ibaba fatiha karana ikan ka kuliya suratul kafirun de kara ni bana wala idi fatiha kara fatuni arkan filana na idi kul huwallahu kara donc amina wo be nyala blayla c'est and wasafa ni marwa pour yorola kayno donc fana ni do me kele do an na ma kara nyaw bela de na do inshallah ala ma sonera bela de inshallah say that vraiment inichi ala isara donc nyala yero me fana ka jamarat setan ma borola amba muso meli ni sen kudimi la problem te ni altese ka tamake ambe se ka ay be se ka la kabani ni ka nyene ke inshallah ka da ambolo du se kwa ala flenye inshallah kona bebe kela ay kana foko itana se ibunyani ubi te se ka tamake no ile nyene ke sidrewa ila kaba ikan ko franchoisi du fana bila donc ida ke foko kono ida damma ida di do kelema mo do kelema donc o dise ka afrigne adi ke comme yera fana brawa ka afri donc o bela de ni se ka ki ko bara nyen kele bolo hijila inshallah kan an hijita anna niyati la pura da say inshallah la bena sonne bi ni la taala say that you iniche ala isara donc ne bena kuma na temi globalement anglero rapidement inshallah. My dear brothers and sisters, we are here today to talk about Hajj. Ramadan just finished, as we know, so we approaching Hajj. Now is the time to prepare. We know many people want to go, but they cannot go for many different reasons. That some people don't have proper documentations. Some people are not well. So we pray Allah subhanahu wa ta'ala to make it easy for all of us. Amen. Now is the time to make sure that you have the proper documentations, especially your passport. For those who are American citizens, you're okay. But those who have green card, you need to make sure that your passport the passport from your country is not expired. So if you have any questions, you can contact Imam Konate Bronze at 917-774-0052 or Imam Berete at 646-824-4515. Feel free to contact them for any question you have. Also, even if you don't live in New York, they still can help you get there. You can contact them and you guys will talk about it. Toujours. Ay kana ina passport ko la ya passport la na imamu do kelema ya ma fene ka vérifier jona kama soro wati de la passport ba visa bara balale ko ka traiter scanela donc aya jija passport ko ni very important green card e mo mel bolo aldina ela passport de jona ya ma imamu do kele se ka vérifier na akani ila jamana country passport ila jamana passport donc ni Amerique citizen de bolo passport de bolo donc il est ma côté il a jamana passeport là ou les cas mais green card est moi même boulot il dit qu'il a jamana passeport rien à wodi ana imam ba ma fene nel kan inshallah di fonna yuma di ma be din la taala ala ma sonne rabela de inshallah donc fera sayda wa kuma bele wodi nam la ramena wodi ja fama toujours amina to akela épisode by épisode sunna femme sunnit la doni Inshallah. do meli fola mi se ka ke telegram no ko ambe se ka video ko nguduni ke adi ambela de na fasa na wati ka prepare inshallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Say that to Enichi alayhi salam. إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك